So, I'm here in the Basak Mercado guys, Shumayan guys. So, dito ko ikan sa eskwelahan guys. Day off man ako niya. Extra job lang sa gawa. So, karon po kanabot ikan sa eskwelahan. So, niapit na ko dire sa may Shumayan guys. Paborito lang po na ko Shumayan dire guys ba. So, okay na sab guys. So, ni guys, mga onto you guys, shumay guys. So, grabe, it's very spicy guys, you know. The best talaga guys. Sokin ako diri guys. So muna nga babalik-balikan ko to guys ba. Grabe ang spicy talaga. So very hot and spicy guys. So hanghang. So ganun guys, kadoon na ako order guys. So nagpuno ko guys. So basin ako makakwarta na pagdi siguro kung padana ko sa akong dad and to Thailand, you know. I'm back. Balik ko po diri guys sa Siomai. Okay, kaya lang Siomai guys. Dito guys, very hang guys. So di ko kawa ko so ikaw diri guys kaya akong tungod sa akong best friend guys iya akong gidad diri nga hindi kaning Siomai diri. So muna antan pagkatilaw na ko okay kay guys muna nga mabalik-balik na jud ko diri. Pero diri yung kuan kun na kay time bang og na jud kay kwarta pang Siomai. So hello guys, shout out kanila all to my friends for the hello guys, you know, please follow my YouTube channel Kurt Andre Bonganoy. Kung ginamos akong TikTok sa video nara sa akong YouTube channel. Follow my TikTok video Bonganoy and sa my reels, you know guys. So grabe, the best talaga guys. The best na Siomai dito talaga guys. Kung sino yung mga friends ko isasama ko kayo dito. Bye bye.